इनहेरिटेंस लूप का सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि हम अब इसको सीखेंगे। इनहेरिटेंस हमें हेल्प करती है कि हम ना कोड को ज़्यादा रीयूज़ करें, उसके अंदर जितनी भी रिडंडेंसी हम जो करते हैं कोड के अंदर उसको रिमूव कर दें, और हम ये भी सीखेंगे कि इनहेरिटेंस को यूज़ कब करना है। ठीक है, तो चलिए हम एक एग्जांपल से ये वाली वीडियो का स्टार्ट लेंगे। सपोज करें आप ना एक एप्लीकेशन बना रहे हैं एक शॉप के लिए, तो जिस शॉप का आप सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हो तो वो बहुत सी ना चीज़ों को सेल करता है, जैसे कि वो मे बी क्लोथ्स सेल करता है, वो मे बी हार्डवेयर भी सेल करता है, मे बी फूड आइटम्स भी वो सेल करता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपने पहले जितने भी उसकी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जो वो सेल करता है, आप उनके नाम वगैरह आप लिख लेते हो और देख लेते हो कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हमें अपने सॉफ्टवेयर में चाहिए। तो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ। मैं क्या करूँगा कि पहले सोल्यूशन एक्सप्लोरर में जाऊँगा, क्योंकि मैंने क्लासेस बनानी है उन तमाम आइटम्स की जो कि शॉप सेल करती है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे जाऊँगा और प्रोजेक्ट के अंदर, और यहाँ पे मैं वो पता है ना हम रिवर्स डोमेन नेम से सारी क्लासेस लिखते हैं, तो आपने भी वही चीज़ फॉलो करनी है। इधर मैं लिखूँगा कॉम, और कॉम के अंदर एक फोल्डर बनाऊँगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल एग्जांपल है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। तो अच्छा, कॉम के बाद ना आप वो नाम लिखा करें जो कि आपका बड़ा मॉड्यूल है। ठीक है, तो मैं इधर नाम लिखता हूँ इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, वो बहुत लंबा नाम हो जाएगा, मैंने बस एम लिख दिया। ओके, इसके अंदर आप अपनी क्लासेस वगैरह बना लें। ठीक है, मैं इसके अंदर क्लास बना लेता हूँ, एक पे बनाऊँगा क्लोथ्स की। ठीक है, और एक पे बनाऊँगा फूड की, और एक पे बनाऊँगा हार्डवेयर की। ठीक है, ये वो तीन चीज़ें हैं जो कि जो शॉप है ना जिसका हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो ये सेल करता है। तो ज़ाहिर है अब इन तीन चीज़ों की अपने नाम भी होंगे, अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, वो हमें लिखनी पड़ेगी। तो चले हम वो नाम लिख लेते हैं। मैं इधर लिखता हूँ क्लास हार्डवेयर के अंदर प्रॉप टैप टैप स्ट्रिंग नेम प्रॉप टैप टैप इंट प्राइस। ठीक है, प्रॉप टैप टैप इंट साइज। अब मैं क्या करता हूँ, फूड वाली क्लास में जाता हूँ और उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टीज़ लिखता हूँ। प्रॉप टैप टैप स्ट्रिंग नेम, ज़ाहिर है फूड का एक नेम भी होगा। ठीक है, जो वो फूड सेल करता है। प्रॉप टैप टैप इंट प्राइस, प्रॉप टैप टैप डेट टाइम एक्सपायरी डेट। ठीक है, यानी कि फूड की एक्सपायरी डेट भी ऊपर लिखी होगी इन्होंने। इसी तरह मैं क्लोज में जाता हूँ, प्रॉप टैप टैप स्ट्रिंग नेम प्रॉप टैप टैप इंट प्राइस, प्रॉप टैप टैप स्ट्रिंग कलर। ठीक है, हमने ये तीन क्लासेस बना ली है। मैं ज़रा इनको डॉग कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि जिस शॉप के लिए हम सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं वो सेल करता है। अब सपोज़ करें कि कल को जिस शॉप के लिए मैं जो सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ ना वो मुझे कहता है कि आपने ना इसके अंदर प्रोडक्ट आईडी भी आपने रखनी है। ठीक है, सब के अंदर। तो अब मैं कहूँगा कि मैंने ऑलरेडी पहले से सारा काम कर लिया हुआ है, तो मुझे अब दोबारा से चेंजेस करनी पड़ेंगी। चेंजेस जब भी अपने सॉफ्टवेयर में करनी होती है ना तो वो एक बहुत पेनफुल प्रोसेस है, क्योंकि हमें देखना होता है कि अब हमने इधर चेंज किया है, इसके अलावा हमें कहाँ कहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। अब मुझे रिक्वायरमेंट ये आ रही है कि आपने प्रोडक्ट आईडी हर एक आइटम में आपने रखनी है, ताकि हमें पता चल सके कि जो फूड में सेल कर रहा हूँ उसकी आईडी क्या है, क्लॉथ में सेल कर रहा हूँ उसकी आईडी क्या है, और हार्डवेयर में सेल कर रहा हूँ उसकी आईडी क्या है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं फूड में आऊँगा और यहाँ पे आके प्रॉप टैप टैप इंट, इधर मैं लिखूँगा प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, और यही काम मैं यहाँ पर भी करूँगा, प्रॉप टैप टैप इंट प्रोडक्ट आईडी।
اور یہی کام میں یہاں پر بھی کروں گا کلوز میں بھی. اب یہ وہ والا پروسیس ہے کہ جب ہم نا کوڈ کو ری یوز نہیں کر رہے, ہم کیا کر رہے ہیں کہ سیم کوڈ ہر جگہ ریپیٹ کر رہے ہیں, ہم نے ری یوزیبلٹی نہیں کی. اب دیکھیں نا کہ یہ والا کوڈ, یہ 3 لائنز سیم ہے, یہ بھی 3 لائن سیم ہے, اور یہ بھی 3 لائن سیم ہے. یہ وہ والا کوڈ ہے جو کہ ملٹیپل کلاسز میں یوز ہو رہا ہے. تو ہمیں کرنا کیا چاہیے کہ یہ جو سیم کوڈ ہے نا ان کی ایک اپر کلاس بنا لینی چاہیے, ٹھیک ہے, کہ جہاں پہ نا یہ والا کوڈ ہم لکھ لیں. اب نیچے جتنی بھی کلاسز جو کہ وہ والا کوڈ یوز کرنی چاہتی ہیں, ہم کیا کریں گے کہ اس کلاس کو انہیریٹ کر لیں گے, ٹھیک ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ نا ایک کلاس بنا لیتے ہیں. میں یہاں پہ آتا ہوں اور یہاں پہ نا ایک میں کلاس بناتا ہوں پروڈکٹ کی, ٹھیک ہے. اور میں اس سارا کو کلوز کر دیتا ہوں تاکہ ویزیبلٹی اچھی ہوتی ہے ہماری. اور یہاں پہ آ کے نا میں کوڈ لکھوں گا PROP ٹیپ ٹیپ انٹ پروڈکٹ آئی ڈی, PROP ٹیپ ٹیپ انٹ پرائس, PROP ٹیپ ٹیپ اسٹرنگ نیم, ٹھیک ہے. اب یہ وہ والے 3 ایٹریبیوٹس ہیں جو کہ ہر پروڈکٹ کے اندر یوز ہونی ہے. تو میں کروں گا کہ اب اس کی جتنی بھی پروڈکٹ ہے نا وہاں پہ یہ والا کوڈ انہیریٹ کر لوں گا, ٹھیک ہے. انہیریٹ آپ نے کس طرح کرنا ہے, تو انہیریٹنس کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے نا اس کلاس کے اندر جانا ہے کہ جہاں پہ آپ چاہتے ہو کہ پروڈکٹ کا کوڈ ری یوز ہو. تو میں نے کلوز کے اندر جانا ہے, تو کلوز کے اندر میں پہلے یہ والا کوڈ ڈیلیٹ کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ والا کوڈ میں ری یوز کرنا چاہتا ہوں پروڈکٹ کی کلاس سے. اس کے لیے آپ کو انہیریٹنس کرنی ہے پروڈکٹ کی. تو آپ کیا کریں, کلوز سے جو آپ نے لکھا ہوا نا نیم, اس کے ساتھ آپ لگائیں کولن, اور یہاں پہ آپ لکھیں پروڈکٹ, ٹھیک ہے. جیسے ہی آپ لکھیں گے تو آپ نے کیا کیا ہے کہ کلوز کے اندر نا وہ تمام انفارمیشن آ جائیں گی جو کہ پروڈکٹ کی ہے. جیسے یہ پروڈکٹ کے اندر آپ دیکھیں نا اس کی انفارمیشن کون سی ہے, پروڈکٹ آئی ڈی ہے, اس کی پرائس ہے, اور اس کا نیم ہے, ٹھیک ہے. یہی سیم کام ہم باقی جتنی کلاسز ہیں اس میں بھی کریں گے. لیکن وہ کرنے سے پہلے نا میں کروں گا کہ مین فنکشن میں جاؤں گا اور ادھر آپ کو بتاؤں گا کہ جب میں کلوز کا آبجیکٹ بناؤں گا نا تو مجھے وہ تمام ایٹریبیوٹس بھی شو ہوں گی جو کہ پروڈکٹ کے اندر ڈیفائن تھی. اب میں چونکہ میں نے اس کو انہیریٹنس کر لی ہوئی ہے اس کے اندر, اب مجھے کلوز کے اندر وہ تمام شو ہوگی. تو میں کنٹرول کا پریس کرتا ہوں, مین کے اندر جاتا ہوں, اور یہاں پہ آ کے میں لکھوں گا کلوز. جیسے میں لکھوں گا نا تو مجھے انٹیلیجنٹ شو نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی, کیونکہ وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ اوپر یوزنگ نیم اسپیس آپ یوز کرو. ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ کلاس کا نام لکھ کے کنٹرول ڈاٹس آپ پریس کریں. اگر آپ نے اسپیلنگ ٹھیک لکھے ہوئے ہیں تو وہ اسی وقت ہی فائنڈ کر لے گا کہ کون سی نیم اسپیس کے اندر آپ کی کلوز ڈیفائن ہے. انٹر پریس کر دیں اور اس کو آبجیکٹ بنا لیں. اب جب میں کلوز ڈاٹ کروں گا تو مجھے یہاں پہ وہ تمام ایٹریبیوٹ شو ہوں گے جو کہ پروڈکٹ کے اندر تھی, جیسے نیم تھا, پرائس اور پروڈکٹ آئی ڈی, ٹھیک ہے. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ انہیریٹنس نے ہمارا کوڈ کتنا شارٹ کر دیا ہے اور اس کی ری یوزیبلٹی کتنی زیادہ ہو گئی ہے. تو یہ ہمیں فائدہ ہو گیا. تو میں اب ادھر لکھ سکتا ہوں اس کی پرائس ہے 10, کلوز ڈاٹ نیم equal to jeans, cloth dot color equal to blue, and cloth dot product ID equal to 1, ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے انفارمیشن اسٹور کر لی ہے. اب سپوز کریں کہ جو شاپ ہے جس کا ہم سافٹ ویئر بنا رہے ہیں وہ مجھے ایک نئی ریکوائرمنٹ دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس ایک اور آئٹم ہے جو ہم سیل کرتے ہیں, وہ فرنیچرز ہے. تو آپ جب سافٹ ویئر بناؤ گے تو اس کے اندر آپ نے یہ بھی سسٹم رکھنا ہے کہ میں فرنیچر کا ڈیٹا بھی اسٹور کر سکوں. تو اب آپ کو غصہ نہیں آئے گا کیونکہ اب آپ نے جو کامن ڈیٹا ہے وہ آپ نے اس کی کلاس بنا لی ہوئی ہے, وہ پروڈکٹ کے نیم سے جب وہ کلاس بنی ہوئی ہے. اب آپ فرنیچر کی کلاس بناؤ گے اور پروڈکٹ کا جو سارا ڈیٹا ہے وہ اس میں انہیریٹ کر لو گے, ٹھیک ہے. تو میں کیا کروں گا کہ سولوشن ایکسپلورر میں جاؤں گا اور یہاں پہ آ کے ایک میں کلاس بناؤں گا فرنیچر کی, ٹھیک ہے. اور اس کو میں انہیریٹ کروں گا پروڈکٹ کی کلاس سے. تو فرنیچر کے اندر میں ایک پراپرٹی بناتا ہوں, اس کا نام میں لکھتا ہوں اسٹرنگ ووڈ ٹائپ. تو اب میں کیا کروں گا, جب میں مین فنکشن کے اندر جاؤں گا کنٹرول کاما پریس کروں گا, یہاں پہ مین کے اندر جاتا ہوں اور یہاں پہ آ کے جب میں
ऑब्जेक्ट बनाऊंगा फर्नीचर का, तो आप देखिएगा कि मुझे वो तमाम डाटा भी शो होगा जो कि प्रोडक्ट के अंदर था, जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ फर्नीचर की क्लास के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा जो कि फर्नीचर का एक अपना स्पेसिफिक कोड था, वो टाइप वो भी शो होगा मुझे, ठीक है। तो ये हमें फ़ायदा है जब हम इनहेरिटेंस को यूज़ करें। एक तो रीयूजेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। सेकंड क्या होता है कि अगर मुझे चेंजेस करनी है तो चेंजेस मैं सिर्फ जो अपर क्लास है वहाँ पे जाके कर दूंगा, ठीक है। सपोज करो कि मुझे ना जो मैनेजर है ना जिसका मैं सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, वो मुझे कहता है कि हमें ना प्रोडक्ट आईडी नहीं चाहिए, आप प्रोडक्ट आईडी को चेंज कर दो। तो अब क्या होगा कि आपके लिए चेंज बहुत आसान है। अब चाहे उस शॉप की 100 आइटम्स क्यों ना हो, आप 100 दफ़ा चेंज नहीं करोगे, आप सिर्फ एक क्लास में जाओगे कौन सी प्रोडक्ट के अंदर, और प्रोडक्ट के अंदर जाके जो प्रोडक्ट आईडी का जो कोड है उसको आप डिलीट कर दोगे। जैसे ही आप डिलीट करोगे ना तो आप देखोगे मेन के अंदर आप आ जाएं, ठीक है। यहाँ से भी आप डिलीट कर दें। तो अब हमें फ़ायदा ये हुआ है कि ये चेंज हर एक उस क्लास के अंदर रिफ्लेक्ट हो गया है जिसने प्रोडक्ट को इनहेरिट किया हुआ है। अब जब मैं इसकी इंटेलिजेंस शो करूँगा FUR की, तो मुझे यहाँ पे तमाम वो चीज़ें शो होंगी जो कि प्रोडक्ट के अंदर थी। अब चूंकि इसके अंदर प्रोडक्ट आईडी नहीं है तो अब फर्नीचर की भी प्रोडक्ट आईडी नहीं होगी। अब मैंने अपने जो शॉप का मैनेजर है उसकी रिक्वायरमेंट मैंने फुलफिल कर ली है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर के अंदर है वो आंसर मिला है जो कि आप फाइंड करना चाह रहे हैं कि इनहेरिटेंस को यूज़ कब और कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैं मिलूँगा आपसे अब अगली वीडियो।